yang dardnak yang تحلیل روانی نفسیاتی مطلب چیگوت دیش سس نهلو ماتی گما پتا دنگا چون چیک دولا معنی تاعت کروله سس هلو تینجو هلو تاعت سازيكا سد يعني حركات شكاي حركات لقبي حركات أردني حركات جيما سينا كمر شسنا شكان شمونا موتانا صادقنا لانشانا يون قيام قعود بله جمع چين अलग चेन टोला टोला बुछोन कुंती डायरेक्ट बमोन कुंती डायरेक्ट युंदरांग हनियरी मुआशरा इजाजत मतांग माना दरांग मुआशरा बर्दाश्त चमेंजरे दहोन गोने माना ठीक बस अतापे गोस गोने बले अगर कुल्या कुल्या मुआशरा हनियरी उम्मत न्याले कतुदुगना हनियरी सियासी हनियरी मजहबी गामा हा गफलतन कतुदुगना कुल्या कुल्या दे जगह जस पिंदे استرامو چین دکنا گروبون بوچا بومن مقدشین دنیا تاندیو ده گا بوچا چیچیز بوم چیچیک اشیبن نیزینی جورا جورا سین کورچین دکنا اس جورا الا تانچین ای جورا الا ده دنیا تی ترقی یافته ملوک نه ده انه لندن بچین ده فحشای غرقسون کنن کوری انه کما دانس با کوری انه نانگا فینس به غیرتونیس دکنا الا زرجگیری انه نی رختو تان جغمانی سینینا يا تنتجي مينا ني أنا كركرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنين مؤمنات عزيزان ملت إن شاء الله ينتظم دي مبارك رجبنا شعباني دي مبارك أيامنا ومبارك أيام فيروزي انقلاب إسلامي إيران نظام ولاية فقيه قيام دي مبارك مناسبات قامة ينتظم عزيزان قامي مينا هميشة بركة وبالرحمة دكشيك وينتي خدمت لا نكتة تشيميس دي بوموني لونا دامنا ارتسي باريان دي تشيك سومي قضية شونشيك دالبسي نكات كتشيك توضيح وبيان ينتان عزيزاني خدمة لين وغنيري روحانية معزم ودانشوران السوزيس دي مطالب لا زيادة سے زيادة دقت بسي وكنتي بهترين بيانك أردي زبانك انجليزي زبانك اتسكتك دي نكات كنتي اندازك منير معاشرين بيان شهر شعبان الزايد منيرا إن شاء الله رمضان المبارك در پیشیود دی بابرکت وقتونی کنا استفاده بسه دی موضوع پو زیاده سے زیاده منیر معاشرین آگاهی تا عمر گوشید مؤمنین الله آگاهی و شیاطین الله هجدار قا ترهی شیطنت بینیودنا دی شیاطین الله هجدار تا اینکه دی قضیه کافی حد تک روکسوں سے حساب چگمنیاری جامعان جرأت نہیں بو فحشا نہ منکرات نہ ارسس نہ لو رواج میشار گوشین دیا ضمنان دی اسپریگنس باریان زیر جغت این که یوم الله باریان متس بیان چیتانس دکنا نجف اشرفی کنا جناب حجة الإسلام شيخ جنتي في قبسان هذا غنتي تقريبا تفصيل ما جواب سلدوك دي جواب yang فرصت چیگنه یم بو مصلحت کتو چنه یون گامان الجونز گامال چره
مصلحت مد نظر يخصي فرصتك إن شاء الله بعدين أردو بس كوي كسلون غامينا تختو سكيونسي أهم سبيريك نسوم من خطر ملدو دون لا ينتهي مؤمنين دعاء بشيك إن شاء الله أردو بس جواب رياب نتاعد ديو بارين يونس بسبرا أصل موضوع بديون غنيرا إسلاميا أهل بيتي مكتبيا خاص طور پر بموني पर्दा व हिजाबी का हद से ज़्यादा ताकीद सोंसियत वअला निसाइना बिलहयाइ वल्इफ़्फ़ह इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफी दी नूरानी दुआउन्यं मतंग नमज़े ग़ैबत कुबरायं जुक्सियत खन उम्मतला दुआई शक्ल का मतंग तरबियत ताहत मती हमना मती कोशिश पुना मती تلاش پو یون مرگوشین متان مؤمنین و مؤمنات قامس بموني حيانا عفت پو ستروما لكن شياطين جن و انسس هميشه كون رويويت در الشرق عالم التوس يرز غرب عالم التوس هميشه بحيائنا بعفتيكا كونز بحر بحنيكا بمون ميدان كونسير سسنا لونا دامنا بتحبومون قاما مخلوط ومعاشرة ديك تباه بمينا كوي كوشش بديوت متي إسلامي كوشش بدوين بردنا حجابك داره ديان ينتي خدمت لا نكتات كاتشيك एक दो زرين ناس ينتهي كرت نيا بيان بچين ينتي خدمت لا نکته اول این که من یاری چونچه نابالغ بچون بومون کتو ملسکه چیگا شستان ما لوتان ما اتا امونیس مثلا یا اسکولونی ماسترونیس یا گا ارانزرنا مجموعه چیگیس کون میدان انکونسه دیون لشوق تاید تشویق تاید بومون میدان انکون دیجا دیانا بارنگاس اشاره بس بین بیان بین که دی اگر نابالغ شو کته اینا کوئی که چان گناه مت شو این کن مت نورول سبنا غنیل سبنا تمام ذمہ داری گامیات دی اولیاء دی اطفالونی اولیاء ولی شرعی ولی عرفی ولی اخلاقی سکولی ذمہ دارون جامعی ذمہ دارون تا دی سینا سیسینا اسپینا یولی کنسولارنا یولی تیگیدا یولی نمبردارنا علمانا قمد یا مشغول ذمه مسئولیت هر ایک کری حساب که انگانی یارین نو نهالون دی من دغن غلط تربیتیان غلط رویان میچه چوچه لیکن دی باوجود گا اتا اما چیگس کری دی بومون سسنا لوا حواله بسه کونز دی اقدام پو کتوبنا غنی ران دیو شس پرگوس دیان روانی نفسیاتی تحلیل چیگیت دیان دی روانی و نفسیاتی تحلیل پو قرآن نا اهل بیت حدیثونا دیون گاما اشارات یونسیت متا سادی که گاما چوچه بسه الفاظ ینکیومت این که گا اتا اما چیگس کری بومو کری ناموس پو دی پشون دی بومون میدان انکیونسه شتس نحلوی حواله بانا پهلا ارزش متبی پهلا نکته دی که دی اتانا دی میمونا دی یولی سرمتسونچه نشیتیا دی بومون لاش سیشیک و ارزشیک متبین روانی طور پر یعنی ما چی شیتیا درنگان یاری بولچال انسان ملسکه چی گیو دی جاهلیتی سبیکا واکون انسا واکون بی عقل بسترین آخر بسترین یا انه بومون حتی ممکنه تو چیز سانزر بعد دی بومون لامانا میدان انکونسه کون ارزش تانسه کون امانا حتی غنا کچی گیزز کنین
يرس اس احاديث كيوت نجيب بومون لاتيك بوتان زلبي ودي احاديث الناس ني چندانا ما كيون صدق قرآن اهل بيتي بيانات لنغتا آشنا مت بنا فرهنگ جاهلیه در انغتان کچی زندگی بینید بنا متا عجیب چی صورت خلاصه بومون لا بی ارزش نظریات بنا من یری هم استریمون چود پرگوز دي بشعور وبغيرة أتا فنونس كنتي بومون بالغ نابالغ بومون لا تشويق تانسي استثناء لويكا ميدان كومنا يعني كوي حالات رواني زرين غايتي شيتي دي بومون لما خاش اشتشيك ميت تيا قيمتي چيسبو ماني يري شيتا غار سيسيت بي چيسبو ارزش يوت بي چيسبو غاتس پرديان جاتين غاتس توم سي جاتين قيمتي جواهر يري لختو يودنا يري لختو دولار يودنا يري لختو سرنا قيمتي چيسبو يري زمانا زغرومين كوليكتان سر تكبن بس سو مانا پتاش ماشي جو پجاتين اما سنة تلبنا كمنا جندنا چیز رو گوان يرس كوري دي تقبنا تسيبونا دين دبرزل داري جاتين كوف كوس كيرنا سوس من جارسي شيمت و 10 روپیه مال و 20 روپیه 100 روپیه مال کوبیده ها دقت باشین عزیزانون باغیرت جوانون باغیرت اتمیمون خشی ینتی شیتیا ینتی بومون لا ارزش یودنا ارزش یودنا کبی ینتان ینتی زمیر پو گوارا چچمین نی ناموس لا چیکس چون چیک بسه ناگوار شهوتی نامحرمی نمشيك نظر شيك فوق زري لذا أهل بيت جوانان بني هاشم أهل بيت تربية سنكانون باغيرة هميشه بومون ناموس برديان حجابين زهراء زينب أهل بيت هواميس برد حجابين وأن يري مظلوم كربلاء إمام السجادي أشكنا جريانا زاري أهل بيتي مصيبات چيك سخل جنتيات بين دي عليا مخدرات بردان حجاب جوكسيت بي أهل بيتي دي خواتين شام نكو في بازارون يالي كري أسير بس كري حضرتوني كسليود يتصفح وجوههن كوي نوراني چهروني كا توپو غمز نظر بتبا ديو سقبتك شو مصيبت چكي أهل بيتي شده چيا بومون كوين شي ترين يوت بنا غاني يرا غاني يري ناموس بو غاني يري بومون غاني يري أمان غاني يري ستريمون غاني يري زون خواتين جنس نسوان بانوان غاني يري شتا أرزش كت يودنا غاني يريان غيرات يونجين غاني يريان حس وشعور بردا وحجاب وعفت يونجين وأعطيك أتا ميمونس مانا تشويق تانشيك بومون ميدانيا فتن ما فين منا استثنى لوتان ما فين منا أولين مشكلة تيجينجو إن كدي بومون لا كون شتا جان أرزشك متبين كوي سرنا كوي دالارنا كوي بينيو كوز دنيات لافتن مولتا دنيات لهيتي با لدرجة اختمين أما بومون استثنى هو ميدانيا بغيرت ميسغا بشعور ميسغا شيد بوا لخشارتا ما فتن مولتا فين منا آكا بوموس كوريشكانا كوري برانا كوري لقبانا كوري توتونا كوري كمرنا كوري سينا غاما حركات ينكونشيك غامي شهوات بو شهوات انگيز بد غاما مستمت مستی فلاي بد دیگه فرید پیچین دیگه لخشار تانچین دیگه انعام تانچین دیگه جایزه تانچین خواچی ماچی بون ماچی شده مرسی شکمت کرشی که انتظ هیتی بس کر زرین دیو دردناک مصیبت چیگین غنیران دیو چی نیز رسیدیان نکته گیدیان دردناک ده اتانیس ده بغیرت اتانا میمونیز كنتي ناموس بومون ميدان فينسي استثنى هو حوالا بكانونيس دقت بشيك خطرناك صون چيك بسين كونس صون بينيوت كونس
كونز كنتي حسابك زرد ngati شتي بون نرسي شيمت ngati مثال كده تبو توسيا ngati كورلا كيربي ده تاقبو توشيجين سيشي خاشيمت 10 روپيا 100 روپيا ارسيس كاتيود لكن جو نستان سننغاس مبادلة بيت معاملة بيت ما بنت هبجي ngati بونيس اسكيا انعام كونشين اسكيا سياسي شخصيات نشتيا حکومتی اعلی سطحی شتیا سرفیکیٹ تھپچین دے پورے یوٹیوب یہاں مزدے مچی بون انعام تھوب جائزہ تھوب اچھا لندن بس ينسوك بني سيسمت بيشيس بوتان سيارس دنيا تي مال لقتو كيومنا يران صون بكن صون يران اتميمو جو مت الزريفانة دي نكتو غانا تھوب قرآن ين آية جيان إشارة ينصيوت دي آيون أنا تحقيق بكان الله إشارة بد ديان كرولن زربنا بحث بوتولاني سجد سورة نور آية يسيوسي آية شريفة اسمولد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا بس عرض الحياة الدنيا دنياتي زرق برق دنياتي مال دنياتي جائزة دنياتي آفرين تشويق ديو لقت يومينا بومون جاهليتي زمانيا شتي شكمت بين بومون لا بومون زنده زنده دفن بتبا داره زكزاق دي بومون دانيونس تنكر ماري بومو إن پسپوني بومو إن يا جامعي بومو إن كنيز كر زنا كر شتا كر لو دمان لا افرس ما إن عم تبجد يعني چی بینیو جو عزیزانون دقت کتو بنمانی هرز چی گنا بومون کنشی تبی ارزش دوسرا دی میدان سکولی زمدارن کرتان سے تمام سرمتون چون سوز دیان تشویق تان یاد نه کوینز لندن بینیود سونه لندن بینیود سوز کن جایزه تانا سوز کن آفرین چی کران زرنا سوز من رگاله بس من زبردست سون دیچیک 26 جنوری من زبردست سون کتو سوز کتو زرسد نه و گذشته انسان دیو چند سال این شروع سون سے دیچیک تمن دیچیک زیاده من ایران آگوار سون من ایری مظلوم امام کاظمی شهادت جگا دی غلط بو لدن منها زیاده من ایران آگوار سون و ایلا لوک هجیگی شروع سون سے متان زر کنیز زلنیود قطعا کنیز قطعا نیود افسوس بکنیز افسوس بینیود ولكن جامعي قويكا تمام مذهبي إدارة داما بينسد تمام إمام جمعة قامس تمام علماء قامس تمام شخصيات قامس حملة حيدري كربت يا علي مدد زر قامس ديكا مانور تانغنا جو كم تشجين جو ختم تشجين ده بدل من ده تشجين سيزز أكان من ده تشجين يا تيك بوتان كانون كنتان بلان انفستان جي بس لقب سكب جي بس سكالتانس بينس تشجو يوم الله يوم الله زر بجنشين من يوم الله جغمس من من يا دي أحمق سفيهانا باز بكانونيز دي موضوع بفينس ودي موضوع بتازة من 40 سال انقلاب يونسي هر سال يوم الله يومنا يقدر ما بفينش وسام تجاوب تغند بناتت موضوع بو ختم بستانس دي موضوع بو كراهي بس خب چانا ديان بوسترينون بأرزش دونا ديان سوس دي لاسبان تشويق تانا كود صوم بينيود كو دنياوي فائدة مينا دي کوشش ببینید يوم نيران شيس پرگوس ديكا مطلب چيك ديو ينتس يخشيك ادامة تانس اب يوم نيران ديان هشدار الهی گیاد سوا ده جوان بمون له و ده جوان منیری بانوان له که خدا نخواسته گیتوس سسنا لونا دمنا دیونی شکار سنسید کنن له دونا کوئی خاندان اتنمیموه هشدار غضب الهی این شامل چه بہت خطرناک منیران
خطره در پیش شد. چیه؟ رشوت خوری مگر گناه منه؟ این تا آقا شغل جویلیان فساد فی النال جامعه ایزبر امت یان تفرقه تام گناه منه. یعنی که سان غضب یان چه منه؟ ها سوز غلط بنا گناه غضب یان چین. لیکن ینتان سس نهوی ترویج بکن و دیان شامل چکن ینتان بمون لخص طور پر چیزر بنا اکثر دی بمون تعلیم یافته یان چین در زمانه انپر من کم یود سس لوتان کنن بچاین بموین گاما تعلیم یافته اکثرا ینتان شعور یود ینتان تعلیم سان یود بس ینتان درش چید دنیا تیان درسی دنیا تنگانا زندگی به سام چنگان یرا آسمانی و زمینی خطرات دو سیلاب زلزله بیماری دوست فکر کینسر بیماری کیونس ما دوست پر بشکل دیو کینسر بیماری سو کر ار دهلیه کر ار بمبئی 2 लाख 10 लाख इंजेक्शन रह रहा 20-30 हजार रुपया छाड़ लो आखिरी का माल गंगा गरक देखना नजात सामने खूब जर में होता अचानक दुष्ट किल्ला फालिज में जर बच्चों थी और को फिर पुछराल छाछा खूब अक्सम बीमारी एड्स वगैरह 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 कोरोना या चांद से हलाक सो आसमानी जमीनी एक्सीडेंट शियों बुते छा मैं बुते छा आका छा देखा छा फलान छा पिस्तान छा बीमारी ना बलाना बंजत्या गतां दी दुनिया पे गरक सोसियत खुदास लक़बना या सत्तार अलuyub या गफ्फार الذنوب परवरदिगारा तेरस यरंग ngachik ebonika पर्दा तंकानी ngachik खता उनिका यरस مغفرت و ما بکنین یران رحمت اشیپاین یران ستارین یران غفارین مچی گناه مچی به حیایی مچی به شرمیونه برابر ما با دنده ما با خدا یرس مچی که لخبا کو نی خداست که تو یران سترونه مننا خدای غضب یوم نکتو ممکنه میتپاند سم ببر لنه پامده انسان دی جوان بمو دی جوان بچو پر برکیلا ختم سون चलो 200 ठीक है मुंह को मुश्किल से मासों को शीस छोट एक्सीडेंट ची का बहाना ची का छोड़िया परगल अम्मा यहाँ खतरनाक बला ची यो थेरल का तो सोंसे का तो लुसना व्हीलचेयर का कामा पोनिस अस्पताल ला खेरबा क्योंमा लो खोरेक लो निसरेक लो सुमरेक हजी बिस्तर बीमार का फोक्से थेरल सोंसुलुसे अच्छी बोक दिया था अमानिस हाँ खुदाई गज़ब ला भले अक़साम योद अनवाع योद खुदा लजिक्स पर गोस ले जवान बुमोन ले जवान बुछोन दी रहमती रजब इल्जाम दी हरमत योद पिदिल जानिया गंगमस खुदा लशसे लखपा जुल्मा खुदा इकन रहमत सलबा खुदा इकन मग़फ़िरत सलबा ngani yaram शैतानी खासों से इस्तिस्ना लुना दमन्ना खुदाई गज़ब बहुत खतरनाक गज़ब योमी खतरा योद और खतरों ज्यादा चीमी नहीं होत सवाल जवाब पदाना मायूस यंता आलिम ने फसाद बने यंती का गज़ब यों चेने में यंता हाजिर शोखान रशवत जाना गज़ब यों चेने में यंता चिलो ज़ियारत ला शखान यंता मना संफिक बखान यंता माचना मना फासिक फाजिर बेगुन बेहयाश जो से तंगा यंता आगाशा होने सिंतस माची के ना मना गज़ब यों चे यंती का मना गज़ब यों चे हाँ गज़ब गमी के यों चे लेकिन यंती गुनाह पो दिस्तस्ना लुई गुनाह पो कुछ रशवत जखान पुना आयां किस्मी इब्स गुनाह बखान पुना यंती गुनाह पे आसमान और ज़मीन फ़र्क योद देमीना बलाना गज़ब यंती के योमो ज़्यादा योद खतरा और शख्स में योमी सान खतरा योद शिया यंतंग सुइन नगा जवान बुछेक
قا جوان بوميك قا أنيك قا ميجلس شكوس الزنابك شكوس الشراب تمك گناه کبیره بسین خدای غضب یونچین خدای برگا پخچین توبه کتما بنا اما फिर भी खोज गुनाह पुस बस कुछ सुआ पता माचा चुप बस اما یون سه معاشرهان گنگمی دنلا شتسنا لونا دمانتان سه به حیایی و ترویج بسه نچا میکشل بد نچی شکان التشیک نچی سینه التشیک نچی گردن پل التشیک نچی دگزو لنگزونا نیالبنا لنگسپنا دوگپنا دی حرکاتون گنگما انتان جوان بچا بونو گنگما جمسون سه نچی موتي جازبولي انت التاشيك زرين بومون اشتستامان يجي زرين ما جا موتين كنتان قارب حسيوتنا اقرول زرين انت مجبور شد كنتان بحياة كان دي بحياة لا شايد كون زمير بو زنده شو زري شونشي قرول زرين اشتسنا هنا دامانيس شيطانيس بومون لجي زرين زرشي انتان كشل مكشل شي ينتان موتي خدال دانچوس موجز حرکت انجام دادن پروسس کنترل تصمیم چه بسی نیانتیان یاد به قابلیت و موجز قابلیت بیانتس علنا بانا به شرمینه به حیایو یانتس معاشران فلایی بانا چیگنه یانتس خدا لمسخره بسین خدای دین پلا خدای چوس پلا خدای دی سرزمین پلا خدای دی شریعت پلا یانس پرسین کل کر نیسوس خدا نه کل کر جنگ کتو تانا خدا از کوی که غضب شخصمو بسرتد جایی یعنی چی؟ دون دی جامعه یاد پی تمام مؤمنات گامات سام چنگن یری بانوان با حرمت و با حیا بانوان یاد دون سنین ولا مدوک شود کنتان که چیز بس سام چنگن یری علماء یاد دون گاما شرمنده شد سام چنگ حرمتون سه مؤمنین مؤمناتون گاما شرمنده شد دون گامی سنین داغ سومی کوی آه خدایا خدایا یرس دون لهدایت شزده بس دون لقابل هدایت من خدا یری غضب بکنی کرد زرنیت مت سیمپم چه که مزرنا خدا نیرش اسپانرینچن مؤمن مؤمناتنا کنتن به حیا کچیون سے میدانیان معاشره ایمانیان معاشره اهل اسلام لا اله الا الله بی معاشره کنتز نیچ حسبلا یاسپرسد و نی مؤمن لسانس نیا دخشوه اذا خدای جبار السماوات والارض غضب اشتد با چتاخچه و غضب یوچه نی چیز شکوسه ایپسه سو پتاما چجوب با گناه چیک بید و کلی حساب چیک گناه کو سزا کو خدای عذاب یوچه یا شخص مباسه یا گوره یا دنیا تکا یا التا شیسنا یا قیامت له یو روایات احادیث اهل بیت بیان بسید اما کلا یونسو کل کر جامعان گناه کتبنا نه دیتنا خدای غضب یونچه اقسام غضب آیه شریفه اشاره سوره ابراهیم آیه نمبر دون قرآن الصاف الفاظ عملیت لئن شکرتم لأزیدنکم یعنی تا نشزده بس بنعمت لقدر بس شکر بنا مزید خدای قانونی ولئن كفرتم إن عذابي لا شديد اگر کفران نعمت بسه یران بمو زیبا خدا یران جمال تانس یران جوانی تانس یران جوان بسا بمو یران تعلیم توفیق سون یا یران اتعما یری اتنا اما مال شزده بس ده اتنامی مالی زری که یران هر چندیگت نه هندوستان نگار تعلیم زر بتانس خدا یران صحت شزده بس خدا یران جمال و کمال شزده بس دي نعمت نقوم ريلز دريل كونسنا معاشران كل كر استثناء لنا دملا ينتس ترويج كتوتانا شي بسين كفران نعمت بس كفران نعمت خداي چوس بوليانس برسس خداي مؤمنات لا مسخره بس بحيائيون بشرمي ينتس رواج بس دي آية شريفة وآيات ديگر روايات ساميوت متى فقط إشارة بس
إن عذابي خداس بلدني عذابو چیت شدید مال بمد لا شدید قرآنيم بيان فصاحة وبلاغة قرآن تأكيد نيمبو شدت نيمبو كنت كان عذاب تجين لذا غنيري غفلة يد كان جوان بسون جوان بمون دي دنياتي شرقنا غربي غير مسلموني بلانا بنجتي کلچر مسون شي هوشار هوشار دکشي هوشدار هوشدار بالا يون چين خطر يون چين إن شاء الله خداس ينتانغان ما سعادت دنیا و آخرت سون سے ینتی گناه متنگامی گناه الله خداس مغفرت بسه غتی کنا بلا بنچت آسمان و زمینی آفات گامی کنا منیری ناموسن منی جوان بچان منیری جوان بهون سترون سے جخشی خدایا آمین دوست برچی دارم یانس برچی عزیزانون غتی دی جوان بمون لا که به حیایی نه به شرمی شتسنا رویان کن مصروف دکنه کتو که تحلیل روانی یادیم کنتا تحلیل روانی یاد وان این که یول مقدمه گز بیان بد دی مقدمه لی انت دقت باشید غنیری عرض بس ده غنیری مفکر لین سپرو بیشتر اهل دقت لین شو سغا نابالغ منا سنسب شو سغا تالا طول دول كان شو سغا كوين شعور اتنامت عقل منمت شون لا حيواننا دي 2-3 سال بابشونيا موميك فرق من حيواناتنا عقل مت بناكون بحيائينا بشرمي حيوانا يده كوس من بچين حيوانس فوتسي موتسي قومي دون لا قسم من بچين كويا اي بو حياة واسمت حيوان لاش اسمه دي بشون لا يرسلتاشك دي بشون سنسي نابالغ كودك زرچين دي بشون يعني بشرمی به حیایی کنید طبیعت بیایون چین البته تربیت تنکنونیست به شرمی و با شرم و با حیایی که تربیت تانا الهی مربیونیست حیانا عفت بسنسی کنه تربیت تنکن چین اما مربی تربیت تنکن پو شیطانی تربیت کتو چنا نه شتسنا لونا دامن در دنیاتی چو تعلیم یافته स्कूल चुनसे बोमोन बुचोन स्ट्रेस एक दूसरा स्किंजूस क्यों से सेस्तामा बोसा तामा सबत बुचो बोमोन ला कच्चार किसकोने दोहमा सामस कोनमा कुलिया राजरना कोआ बेहयाई सेस्तामी तरीका सबत चिया مربی پو شیطانی جانا الهی مربی نیست شو چی تربیت تانچین شون لا نابالغ شون لا حيانا عفتي سنتي دنا بالغ متون كان دي بون لا دهون بردا دورما پلچن دهون توپو مثلا يون غتي اتاپون ياد بنده الحمد لله اهل اسلامي تربيت چيا زربنا شو كرا عقل مت بنا شعور مت بنا حيوان جيسا يد بنا كوا ينصبر گوشين كوا كيل كودر گوشين چيك نيسرسي ين صفات چيك بشونيا من یاران کارکول یاد کن اتا میمو ترما چونچه گنگماس کن آفرین تشویق تانسه لخچار تانسه شاباش ضرب حساب پشون تب توشین چیه ضربنا پشونی فطرت بیاد نیاز تشویق ناچا تشویق تانشی زرین پشونیس متا ناز گال لاشی گبانه ینتس نال تاشیان دی ناز دی راس پردنیک ما باسا دیگه نگه آفرین تانشیان آفرین شاباش میگود ماما میگود منو آفرین شاباش کرد من گلاش دستاس آفرین شاباش کرد من سوره ها تو من دو بس کرد کلا کورس آفرین نکرا انعام نکرا جایزه تا تسیگ خچه بندی پشولا 10 روپیه تانا چیه اینجو روانی تحلیلی به عقل و به شعور دی پشوا چیگ نکوایانس پرگوشین من 24 घंटे یارس کو من شعبو مکل و شعب ساق من مستن ما
سنة هالبان زرچون جو كوا منا زان صار روشمي تخشاس كم شان أتعامل صار روشمي ديانا سيان ديلنجي كلاغان ديلنجي شويان أسبارتين دوكتي منا دانشة منكو خوايان أسبار كوشين بشوا دونا ديگه نعدس تشویق تانا آفرین تانا کتب تفسین خود لاس بکو زیاده سے زیاده شوق ذوق نیم با انجام دادیم چند بشونیان جذبه کلکودیوت عقل و شعور مت بنا دونا کوئی فطرت بنیاد احتیاج به تشویق دیو مقدمه این من دیو زرچن غس دیو غنیری تحلیل روانین مطالعاتاں سے کلام بزرگان و روایات احادیث و دیگر گاما تسے انتا خلاصہ بس کیوں سے دی جوان بوسا بمو کتو اینا سستان کن یا منا می کتو دکتوک انی می کتو دکتوک منا بخستون بس منا اما سسنا لوا کس ما زیادہ پسند جات آیا انتا پتہ ہوتا ینتا لاشعوری طور پر ینتز وده مجمع پایان سستان منا لوتان منا سینا گانتان منا ینتز اظهار بس این غاچا دران نابالغ اینه زرین تحلیل روانی ینتز چی زرین غاچا بیشورین غاچا دران ده کودکانه ده پشونی او ده سطح فکری که دران غاچا عقل پو مسمین ما غاچا ده کلوسیوت ده غاچا منا تحد سیگ خدمت رق تنگ میں حساب غاچا سستان چین رق یوم میں حساب موزیک تبت پھتاں میں حساب غاچا سچین ده غاچا بوچا بونگو گانما سچین دران غاچی معاشرة غاچا اجازت تامد من غاچا اسمان اشکان گاما فینسه دهون گاما پانسه غاچا قسمون بس سچین دران زمینه فراهم مچايو چیه غاچا دران عقل بالغ متهمیت غاچا عقل بدران مسمین میاد غاچا چیگنا غاچا منا تحت منا خوش شد دنیا آتی خلطو گاما پریشانی تنشن گاما غاچا رجت پد غاچا سیانا دگنا تفیق چکتو دون نکتو سسنا تبت برق دگنا من دستو مثل غاچا آفرین کتو تانا غاچا محتاج یود زره یا مطلب چی ده کودکانینا پشونیا تلتوله ده پشونیا یاد بی شوق و ذوق بو برای کل کود دی بالغ تونس بی دی بازیبا قد و قامت یاد بی دی جوان بغون بسونیا سستان کنونیا دی یاد که غاچا کل کودی پسند یاد مخصوصا دشتس مخصوصا بغون بسا گاما دسه یم برسه نکتو سازی که دکنا منا مجمع چیز غاچا آفرین و تشویق تانا غاچا چیگنا غاچی اندرون پا غاچی روح پو کران شاد شد غاچا ارگامو شد غاچا خلطو گامر جتت نی غاچا ضرورت یود کلکودی نی غاچا دران عاقل بالغ دران مچاین غاچا نی غاچا معاشرہ غلط فهمی سونسن تو پا نی غاچا سمد ودیو 20 سال پا 25 سال پا بالغتون کن جوان بوچا بمو و کون دران 2-3 سال پا پشون نچوز کون دران سفین چوپا کون دران بیشور این چوپا دران نابالغ این چوپا کون جو کنتنس سستان کن کنتان بوچا بمونیز کنت دنیا که دی مسیج پتانسین غاچا بیشور این زری آیا دیو ینتان گوارا چتا کنتس مسیج تان ما یان کلا که غاچا بیشور این زری yang message yang tika na chachen ngacha ashad ngacha muhtaj yod yentang yuli charma chunchel tan ma yong kan gangmas ngacha tashwiq tama ngacha digar siana yantes lakcha chitan xiang shichi pushiang afarin chitan xiang lekin yanti chogon yong se yentang millati numayandigi base ngacha jaiza tan xiang ngacha in'am tan xiang كان غاچا غدائن غاچا سنت ينتكنا تشويق دي نابالغ بشوس غاتان اتامين ميكنا سنت دير سنسن دي غا تاشيان غا افرين تاشيان باشعور انسانيس شو تشويق من الوشا منكو غاچي غامز افرين زلوز غا خداي محزران يود خدا از غا افرین تانا خدا نمت فرشتون از غا افرین تانا دید دنیا عالم لعنت نشی
نی لندن پو خدا نیم بود میونیس ما آفرین تنسبیگا ها نیچین مشکل روانی تحلیل روانی دی استثنا لوتان کنده بمولا این چیگ نکن ضرورت یود کنه تشویقی کنه تشویق ضرورت سنسه این لذا کنه انعام تان مرگوس کنه جایزه تان دنیا پانیس کنه اتمین مولا سان جایزه تان آفرین کم سے کم آفرین بنتا دو حکومتی سابقہ یا غیر حکومتی پرائیویٹ ادارین گورمنٹ ادارین گا ادارے کے نگا بہنا چیکا کیوں دیون تون اچس تون لوتان چو رختون آفرین تون شاباس تون انعام تون ها کون لچات کون چیر گوشایت دنیا تی دو پیسہ دنیا تی سرفیکیٹ چی میڈیا کیوں سے کون آگاں مس واہ سبحان اللہ کی تانچے كونش ملمسي إنعام تانشي عرض الحياة الدنيا لدنياتي على بلاي مال ومنال دنياتي مينا كون محتاج تشويق محتاج إنعام يوتينسو كان استثناء لوتان كان بومونيس چیز هر بسين چيگنا غاچا سفين غاچا نابالغ انزرين معاشرة نيسرسي كون زرد معاشرة غاچا ينتي تشويقك ينتي آفرينك غاچا محتاجو يعني مسجد زغويكا ترالچي دوسيكا لخبار كانسي سان كان بوز كوزنا كل كل سان اتميني كنا بني تالدي كشل با تالدي اكو اي حياة سنسي دي استثناء لوتان كانونيز كنتي حالات بوز كونز دي اختلمرتا كان غنمي كنا كونز تالين چندا باسي ينتا حسب توفيق غاچا چندا تانشي سوزنا شید پوسه چنده تانشی سوزنا لخشار چی تانسه سوزنا آفرین سوزنا فلان سوزنا فستان دیو دردناک نکته چی دیان یاد یا دردناک دیان تحلیل روانی نفسیاتی مطلب چی یاد دی ارسس نهلو ماتی گما پتا یاد دنگا چون چی دیولا معنی تاعت کروله ارسس نهلو چین جو هلو تاعت سازی که ارسد يعني حركات شكاي حركات لقبي حركات أردوي حركات جيما سينا كمر شسنا شكان شمونا موتانا صادقنا لانشانا يون قيام قعود بله جمع چين अलग چين تولا بوتسون كنتي دايرك بومون كنتي دايرك یون دران هنیاری معاشره اجازت متامنه دران معاشرات برداشت چه منظره دهون گونه مانا چیک بس اتاپه گوز گونه بله اگر کلیا معاشره هنیاری امت نیاله کتو دگنا هنیاری سیاسی هنیاری مذهبی ناما ها غفلتن کتو دگنا کلیا دیجا غزس بنده استرامو چچین دکنا گروبون بوچا بومن مقدشین دنیا تان دیو ده گا بوچا چیز بو چیک اشیبن نیزنی جورا سین کورچین دکنے اس جورا الا تانچین ای جورا الا لدنیاتی ترقی یافته ملوکن ده انه لندن بچنده ده فحشای غرقسون کنن کوری انه کما دانس با کوری انه نانگا فینسه بغیرتونیز دکنے الا زرجگیری انه نی رختو تان جغمانی سمینا یا تنچگی مینا نی انه کرکرس لا اله الا الله بشرمی و بحیایی قلب صدری جونغاني أنا مكروه لزربة وشمت هذه رواني تحليل شيء بچين دولة مجبور شون ديو چون شيء وضاحتهم نيدي بومو سستان كان دي بومونس شيء أرزا بينيات ليه مجمع ليه كان ما يونس كانون ما ينتي تشويق ضرورات ديوت يسنازز ده غاچا دران بالغ متون مت غاچا عقل بو مسمين ندران غاچا دی پشونه چوکس نابالغ پشونه چوکس غاچا مانا کیلکود نارچنا پرب چنا لونا دامانیکا غاچا مسچد ینتا سان تتکن ارگامو چا چوپ میگنا چیه زربنا ینتا دیان جم سوس غاچا التایونس کنون گاما ینتا مردان من ینتا پوچه ساقین تمام جانور گاما موچه ساقایا تا پوچه ساقی موچین موچه ساقی یبنا پوچه ساق خورچین
نفتالما چکن گاما چیز رندی بمونیست چاهه ده نفتالما چکن کران دانشور دکتو کران منا ٹھیکیدار دکتو کو حاجی دکتو کو جوان دکتو گاما منا अच्छा खासा मना ظاهری حسابی का मर्दान با شخصیت دکتو لیکن دی بومونی درسستان می دی بومونیز کما زره این مچانا موچه اینده مچیش کام لا چلتاشینده مچی لقپون لا چلتاشین مچی براون لا چلتاشین مچی تیانا گن بولا چلتاشین تیانا yok بولا سان نظر چیک باشین رلا چیه زر من تنگا ما پچه اینده پچه ساقا تاچوک با لیزا پچه ساقا را روخسنا شهوت تاریسون سنا شید پوید لغچارتان ہے و دی مجلسونیان مرد میدان کتیوت بینا پچه من ما من تقسیگا کیا بوسا کتیوت نا گو تورتان سلانسیون چی یو روایت آیود یو هر لینتان دیگه زرد امیر المؤمنین بانا روایت بونga balsa جاتون من من یاری محقق نستال نتوبچین امیر المؤمنین کوری اصحاب النمسکتو نتنسو مالسا جگا دیکا بالان چیک بالان پکا پوچه و موچه کبینگس نیمن امیر موز گو ترک تانسسکت اصحاب النفتین دوکس حیوان چیگیز پوچه حیوان چیز موچه حیوان چیگه بینگ منا امیر المؤمنین لشرم یوز چون مرد خدا این منا اما انسان لا سن موتورد سو سن موتورجين پوچه سخا موچه سخا حیوانی صفت کن سخا لذا دی بوسترینون دیر سسنا حلونا دامان مجمع انتم کانونیس چیز رین ما چیش کام لحتاشیا نی انتس ما چا تشویق تانشی ینتان گامو پوچین ینتان چیش کامون ngaci kamarun, ngaci sinon, ngaci lakpon, dekana ngaci di harakatun yantang senek sor damet, yanti syahwat tadi so sentang masjid damet, ko masjid. Ni ngaca sentang shu khidmat ci basin suk. Yantas ngaca jaiza tashik. Ngaca batinir se shigmana medzerin. Jis pere ka ngalap chin ma. Ngaci batin pang hayacik, effacik, imandarik, علم چیک خلوص چیک معرفت چیک انسانی اقدار چیک ngaci ama namet ngaci yod namet na di جسم puyat moce جسم puya ko robot چیک on scena ya insan چیک robot na tos base di scena ko changmeni yarazna youtube yang sesna luaka to tabatset de ngaci yanti dulla ngaci astana de ngaci chi bas ngaci kaon ngaci kamarun ngaci bala ngaci pahin دی حرکاتون ngaca batini چang ارزش پیچی شگمت ngaca یود نامتنا ngaci دی جسم پونا ngaci دی هنر حرکاتون یود دوستان لوی سازیکا موزیک به سازیکا اکا موزیک پتانچا دیگه ngaca شد چانا دوست فکر سوف چخسین موزیک بنا حلونا دامنا ینتی لغچرنا ینتی شد پیچنا ینتی آفرین شعباسنا ینتان شهوت انگام سیاد پن پوچه ساقیز ngaca تیک بس نظر باشید ngaca yang حسن چیمت ngaca yang باطنی کمال چیک منمت ایمانداری صداقت چیک اخلاق چیک مد ngaca فقط جسم پو منمت زرین گامل چچک دنیا تی شرق و غرب عالم yang گا بونو چیز گا بسترین چیز مجمع عامه یون سے نامحرم ندون لرسست نحلو تانا لمن تانا کوزیو زرین نیان باطنی کمال چیمت ده انتان تونگ ده نی تمام هنر پوگاما نی دی جسم پوین نی دی بدن پوین جولی انتس اشی باشی ngaci atamimunی شیطه ngaca بونگو لرسیشمت دوست نازز دنگست و این ناری شیطه سان نارا مانا چارسیشمت یا آخری مطلب ناری شیطه درسستان کننا زنا بکننا چنگمن بکن بستوین کتان سے تا درسی تازه من دارم چو انشالله گناه دارم و پاک بیاد دود بونی نبوتون سس نلوی کاچکن بونی زمیر پو انشالله زنده چوک زره ما دیسپرون کرول زرین قبله لغس دی شب های مبارک شعبانی عبادت بیدی چند نیمان دی وقتونیا ینتان جوان بمون بچون
دي قودال فحشان منكرات يعني دي شهوتي چودون پیان دي غرق چه دنیا دا آخرت نیسکا ختم چه دي بلا پیانتان انشاءالله میفوقتو زره ینتان دي کرول زرين استثناء لوت سوستان دي انينس زرين دي نيش كامبل ارتاشا ني سينو ارتاشا ني توتول ارتاشا ني اردون ني كالباغنا ميغنا سكاتنا آوازنا حركات الارتاشي ما باطنيا كمال چيك منمت ما سفين ما دران بالغين وما ينتي تشويقي ينتي انعامنا ينتي جائزي 2 روپیا 10 روپیا 20 روپیا حسب توفیق مهربانی انت لخشار تانچیک ما چنده بسه جمع بشی زرین ینتی نماینده گورنمنت ینتی نماینده پرایویت افسر اونیون سے ما انعام تاشی آینده ینتا اگر بخصون چی چنه ینگا محفل چی کتو چنه ما تیاریود اصلا ما چی جسم پون ما چی شده مرستی شکمت ینتا سوار گوست ما عرضه با تیاریود لذا عزیزانون غنيري نواميسون غنيري جوان بوتسون غنيري جوان بومون غنيري باغيرت أتميمون غنيرا إسلاميا أهل بيتي مكتبيا بومون لا قيمتيوت بومون لا أرزشيوت يران خداي شيتي أسكيا زمدارين دي أمانة دي بومون غني لفتم أمانة إن دي أمانة لا خيانات ميشار وشين آخری مطلب اسلام پاکیاں وعلى النساء بالحياء والعفة امام زماني عجل الله تعالى فرجه الشريف مكتبياں اهل بيتي مكتبياں اتميمونك زمداريوت بومون كنتك امستريمونك زمداريوت حياء عفت حياء وعفت كتو چنا پاک دامانی كتو چنا من يري بومون مادران مستقبلين نسل آینده دی پاک دامن یونانا تربیت سوسیون چین نسل تباه بمینه دنیا تی عالمی شیاطین خاصون کنونیس بومون به حیا بچه به حیا سون بومون سس لو دمانی خاصون کنتی وجود پر ارسیس مسون کنتی وجود پر جسم پر آسانی که عرضه بچین توپ پوگاما 100 روپیا 1000 روپیا کوری وجود پر خود سونس دانچین لذا زنا رأي چچين معاشرة لكن مزيد مستيمين شراب سنرل ليونچين استثناء لنا دمنا زنا ينبو شرابنا زنا ينبو قتل سنيونچين دنيا تيان جرائم ينغانسيو زنا قتل جرم فكوچا ومو كونا تغلن فكوسي كيرچا جبري زنا بچا بومون نيو ابو مو ارسستانز دي ديان بوتسينيس لا دي بومي كا ايشخصون زغوك سدوچين بومو زنا ما بنا تات ما بنا يخشش كوسي كيري غاري چي عمل سچيا زنا بچين لكن رسوا چاجيك نكاتو تو زمسو چيون تاچين يا زنا بالجبر بيشونچين شراب روا چچين جان ختم چچين ممكن بومو سريان تمسك بومي دكتور امير خانداني بومي يا كل ما سميس ديو حادثات دنيا تان چين يده ما تز دي بومو طغل نشكويت كوي سرن سان دونت كوري كسان ماتز شهوات پورا بيت تمنا توتوز دم سي مال ساتيكا كابت سام سب دنيا تا حوادث چين يجو قتلنا سرقتنا غارتنا دي چي بركتي كاين برانكي دي دنيا دران شعور يعني ينصمت دنيا شعور يعني ينصمت دران الشرق وغربي كلتشر دران رب توما رب سيل سبت سمتي شون لا لذا اسلام دي قتل دي غارت قري دي زنا دي فحشان منكرات ما كان شروع عندك جو اول بالله اول مرحله بحيائي
چون چه بشون لا به حیایی تربیت تاید شرق و غربی کلچر نیست ماتی اسلامی اولی کنا پرده و حجاب لذا وعلى النساء بالحياء والعفة حياء بس ناكونس عفت برجاب ناكونس أهل بيتي فصاحتي وبلاغتي تقاضاي حياء بس عفت لقطو كونسين عفت يعني باك داماني كورس كوري وجود بوستون سجاقبا سوز كوري وجود بوستون سجاقتين دي بومولا كوري وجود بو أرزش وقيمتي إنك تكواد شتنا دي بومولا غاني رسم جايبنا تنتنا كرام بومور رنچن إنهي روایت احادیث یا دینام پہ اتنا اما خداست پہلا اولاد پو بوموش از ده بنا بوسا بچکسنا بوموش از ده بنا جو خداست کوئی کھرا دینام پہ خداست رحمت لک پا شروع سونسی خوش نصیب یود روایت نظر ده اتنا اما کہ پہلا اولاد پو خداست بوموش از ده بتا معنی یرا بوموس کیا نا سرت اور دون نقبوچت جاهلیتی کا سونسیت پنا بومون لا عزت بزرید بومون شسپا بزرید اتا میموز بومون اسپرالبه کا باساتون نی دی بومون لا کوری نامپا کوری اتنا کوری میموز سنسنا شسپا بسه عزت بسه ادب نه شسپا بسه عزت نه احترام نه با تربیت کو تتانا کو کوری وجودی قدر یوتین دی بومون لا کوری وجودی قدر یومنا کوس حلقه چیگا من سستا چه کورس کوران توپو گاما كوري شقانا كوري برانغنا كوري وجود بغاما اشتاتشامين يوم كلها توم سدوكين سترون سدوكين حفاظات باجين قيمتي سربنا شمول بوچي بس ازدوغت شكون ماسكر الزري كوري بوجود بكستونجين لذا اسلاميا اهل بيتي مكتبيا بوتسون لا شعور وغيرتي تربيتان كران بوتا كران اتا كران ميمو كنا باغيرت سون كرن ناموسي مينا كري ستروك بتاع ما كنا تيار سون مال كوسي كنا کوئی بات نہیں بيدا مال خرچو اما كري ناموسي کا نا كري ناموس مسلماني ناموسي کا تو لقت تغنسوس امير المؤمنين نهج البلاغه مولا يدي اهل كوفا بوني سستي بانا معاويه الاشكار يونسي اطراف مملكه امير المؤمنين اطراف مملكه كاتشيكا معاويه الاشكار يونسي حمله بس ودي أهل كتابي أنيوني كنا تختهلي هيتي بس كسبك أمير المؤمنين نهج البلاغين يدي خطبة منبركوا فيك فرياد بس أمير المؤمنين هي بغيرت بغار كان تمهيد المردان خدا مسلماني بسترين ناموشيكا حتى غير مسلم أهل كتاب إسلامي دائران زندگی بکن غیر مسلمان نچی حکومتی اندران زندگی بکن بسترین چیکا معاوی لشکرس کوئی اردونا تقچهلیون هیتی بسی کسپیکا مال پو هیتی بسی کسپیکا دیب مسترین پولا ناموس لبه حرمتی سومیکا علیس فریاد بید و دی مصیبت پکا سوا برداشت مچا هارت فیل چنگا تیسکا دیگه داره کوئی ستروک خوستان نکتو امیر موز مولیت نیشیده منا غلط چیزون سمن سزاواری باغیرت انسان سنیه مدو سکوشینه کو باغیرت علامتی نی اهل بیتی مکتب فکرین سقط و سقط پردنا حجابی که تأکید سونسیود حیائی که تأکید سونسیود چی میگنه؟ برای اینکه بمونی ارزش و قدر پو بالایت پنه اسلامیم دی مطلب پوگانی ارسون سے کار اسلامی معاشره یادنا و خاص طور پر انقلابی دی ایام ده فجر ایران در زندگی بید دی انقلاب نورانی خمینی بود شکنی دی انقلاب برکت لا دی اسلام بود دوباره زنده سون ایرانی قوم یاد پی بمول ارتسون در ایرانی خواتین هر میدانیم کن پردنیم با حجاب نیم با یون سے ترقیر الله ملک بکرینیود تعلیمی میدانیم میدیکلی میدانیم هر میدانیم اقتصادی فرهنگی سماجی گریلوی من استکبار جهانی دی که من زور تانیود
ایرانی بومون سقطت ایرانی بومون دنیا تی بومون ناما ننگا حجاب بے پردگی ترویج تانسه بله کنتی زور کلنیود استکبار جهانیست اهل اسلام پونز کنتی زور کلنیود من یری جامعه التشینتس من یری کرگیلی جامعة الزهراء بركت له بسيج خواتين بركت له تام تنغن يري بعنوان مكرمات معززات حوزة علمية قومية تعليم زري يونسي تام تنغن يران داره حجي ملدانيو تام تنغن يولونيان تعليم قرآني مكتبونيكا يا بوني مجلسونيان زينبياتوني برنامونيان فاطمياتي بموني بسيج فاطمية بسيج زينبية بسيج جيبومونس سامس خدمت بنيود بله اكا من دسو مرسانا بله بدنام جد لكن من يري اكثريات بومون اكثريات قاطع من يري اما ستريمون پردان يود حجاب يود لكن دي وجدار بقام جمينة تانسين بله دي اقليات بوز ايون بدنام بد وممكن ايون نيانا بعضي جوان ناپخته بچا بمون کلیا شیطانی خاصون سے دی میو مدوکس پنا شخص ما بس الجون شي ناي كوتشي مدوکس پنا گنگ ملوخ سے مو سات پرگوزي ما سات نکاتو دی نان پو گنگ ما دی می کاچي نان پو ني ابو ممكن محلك دی می کاچا لذا هر با شعور با عقلس ديولا شخص ما بس مقابله بس دي آتش بو خاموش برگوز ديس بروين ني انقلابي بركت لا إسلامي بركت له أهل بيتي مكتبي بركت له من يري خواتين بحياء وبعفة وعلى نسائنا بالحياء والعفة روز بروز كون حر ميداني كنتي بردنا كنتي حجاب لهم بو خدمة أنجام تانيوت خدا اسكون قوما صحة سلامة جخشي وعن يري أتميمون باغيرت أتميمون لسان خداي رحمة دكشي خدای مزید توفیق و رحمت و برکت بتصابمون مؤمن مؤمنات قامی کا شامل سونشik و دی شیطانی خاصون خنولا ده اتون ده سکولی زمدارون و ده جوان بمون بچون شیطانی خاصون خنولا خدای رز هدایت شزده بس خدای کون معرفت و بیداری شزده بس انشاءالله کون اکثر توبه بس استغفار بس هدایت لمی کیونو اهل بیتی میشن پن لقصة يونسي قنما دي نوراني انقلابنا إسلام نابي دي مكتب راني سترقبولا راني أولاد راني آيندا راني مستقبل بو قنما نسل آيندا قنما تحفظ تانسي خداي دي أمانات بو من يرس أمانات داري بسي دي بطون دي بومون دي أولادون دي من يرختو أمانات إلهين أسكيا خداس من يريكنا تريچين لهذا إن شاء الله أمانة داري بس من يري نسل آينده نسل پاک نسلي كي إمام الزمان روحي له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف من يري كا رازي سونسي من يري زرچنا حركاتنا سكناتنا تمام من يري فعاليات غما مورد عناية حجة خدا واقع سونسي و خدای رضایت منری که شامل حالسون سے متنگاما سعادت دنیا و آخرت نصیب شوق آمین یا رب العالمین التماس دعا عزیزانون دی موضوع پوینتز دنبال بشیک عزیزانون دی شعبان الزام و رمضان الزام دی که کافی گفتگو شارگوشین کافی بیان شارگوشین مختلف اندازی که تا اینکه غنیری با شعور با غیرت مردان الله سمجھوں سے ومن يري باشعور وبحياء من يري خواتين الله سمجھوں سے گملوق سے من يري معاشرة دي بلا پانا دي خطرات فحشانا منكراتنا دي حيائكنا من يرس رنگ ورنگی فیملی ورنگی معاشرة بیمه بچا تحفظ تنچا خدا ان شاء الله نتنگما توفيق سنشيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.